25 বছর ধরে পশুর থেকেও নিকৃষ্ট জীবন কাটাচ্ছিল ব্রু রিয়াং শরণার্থীরা। বিশুদ্ধ পানীয় জল, বিদ্যুৎ, শৌচালয়, প্রাথমিক শিক্ষা এবং চিকিৎসা পরিষেবা সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত ছিল ব্রু রিয়াং শরণার্থীরা। কিন্তু নিজেকে গরিবে দরদি বলে দাবি করা কমিউনিস্টরা এই ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের কষ্ট নিবারণ করতে পারেনি। কংগ্রেস দীর্ঘকাল এই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় ছিল, কিন্তু তারাও এই ব্রুদের সমস্যা সমাধানে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। রবিবার ধলাই জেলার মাসুরাই পাড়াতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ব্রু রিয়াং প্রসঙ্গ টেনে ঠিক এইভাবেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ্য, এদিনেরই অনুষ্ঠানে মোট 13টি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মোট 668.39 কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত করা হবে। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে রাজ্যের প্রায় 40,000 ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 25 साल से पशु से भी बदतर जीवन हमारा ब्रू रियांग भाई बहन जी रहे थे। एक बड़े शेड के अंदर अनेकों परिवार एक साथ रहते थे। ना शुद्ध पीने का पानी था, ना बिजली थी, ना शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था थी, ना प्राथमिक शिक्षा थी, ना रोजगारी थी, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा है। अपने आप को गरीबों का मसीहा कहलाने वाले एक कम्युनिस्ट लाल भाई 35 साल तक यहां शासन किए। कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे ज्यादा समय शासन किया, मगर ब्रू रियांग का दर्द नहीं दिखाई दिया। जब त्रिपुरा में परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी, विप्लव देव इसके मुख्यमंत्री बने और भाजपा की केंद्र में भी सरकार थी। एक एग्रीमेंट हुआ और 40,000 लोगों के बसने की व्यवस्था, इनकी रोजगारी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, शुद्ध पानी, शौचालय और महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था करने का काम हुआ। এদিন রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে প্রসঙ্গ টেনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, কমিউনিস্টদের শাসনে রাজ্যের কেবল 2.5% মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা পেত, কিন্তু বর্তমানে রাজ্যের 85% মানুষকে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছে বিজেপি সরকার। তিনি আরও বলেন, কমিউনিস্টদের শাসনে রাজ্যের মানুষ বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী পায়নি, কিন্তু ত্রিপুরার 82% মানুষকে প্রতি মাসে বিনামূল্যে 5 কেজি চাল দেওয়ার কাজ করেছে বিজেপি সরকার। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরার 80% মানুষকে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা লাভের সুযোগ করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। আজ রাজ্যে প্রতিটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ ও শৌচালয় পৌঁছেছে। তিনি বলেন, বিকাশ ও লোকতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি দল ক্ষমতায় এলে দেশ, রাজ্য এবং গ্রামের কিভাবে বিকাশ সাধিত হয় তা ভারতীয় জনতা পার্টি দেখিয়ে দিয়েছে। ত্রিপাক্ষিক চুক্তি, জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ এবং ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে ত্রিপুরায় শান্তি বিরাজ করার কাজ করেছে বিজেপি সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের বন্দরগুলোর যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে তা আগামী দিনে ত্রিপুরাকে ভারতের বিকশিত রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবে। जिनको विकास में विश्वास, जिनको लोकतंत्र में विश्वास, वो जब शासन में आते हैं तो देश का, राज्य का, शहर का और गांव का विकास कैसे होता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नीचे पहले विप्लव भाई की सरकार बनी और डॉक्टर माणिक साहब हमारा कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा शांत हुआ, हिंसा को समाप्त कर दिया गया। 3 समझौते यहाँ के हथियारी ग्रुप और एक ब्रू रियांग के साथ कर आदिवासी भाइयों के साथ कर हमने त्रिपुरा के अंदर शांति प्रस्तावित करने का काम किया। आने वाले दिनों में जो विकास का मार्ग मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, त्रिपुरा की बांग्लादेश के बंदरों के साथ जो एक्सेस स्थापित हुआ है, इस चटगांव के कारण इंडस्ट्री त्रिपुरा में आने लगेगी और मेरा त्रिपुरा
देश के विकसित राज्यों में समावेश हो जाएगा, विकसित राज्यों में समावेश होगा। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুরুতেই ব্রুরিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তাদের একটি উন্নত জীবন প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। সেই সাথে এদিন ব্রুরিয়াং শরণার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার বিষয়েও বিস্তারিত তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। ये ब्रूरियांग शरणार्थी यहाँ पर किस तरह ये लोग रह रहे थे और इनके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी होम मिनिस्टर साहब, इनके कारण ये जो समस्या इन लोगों को इतना साल से हो रहा था, ये समाधान हुआ है। और मैं इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हमारे यशस्वी होम मिनिस्टर साहब और मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमेशा मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब जो बात उन्होंने कहा वही हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर अभी तक 1754 एकड़ जमीन हम लोग दे चुके हैं और टोटल 6,935 परिवार को अभी तक पुनर्वासन दिए हैं और इसमें लोक संख्या अभी तक 37,584 है। यहाँ पर जितना हम लोग विद्युत संयोग से शुरू करके ब्रिज से शुरू करके ट्यूबवेल, पानीय जल और जो इलेक्ट्रिसिटी, रेशन शेड, आंगनबाड़ी, विद्यालय, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सभी हम लोग दे चुके हैं। अभी तक यहाँ पर जो पहले 500 करोड़ का बात हुआ था, अभी माननीय हमारा यशस्वी गृह मंत्री जी के कारण अभी तक 821.98 करोड़ अभी तक खर्च यहाँ पर हुआ है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। এদিন ধলাই জেলার হাদকুলুস্থিত ব্রু পুনর্বাসন এলাকাটি পরিদর্শন করে তাদের সাথে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই সাথে ওই এলাকার ব্রু বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের কনজিউমার স্টোরেরও উদ্বোধন করেন তিনি। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।